Beb. Zara. Light or wash denim ba tawag dito? Wash denim. Size 25. 24, 25, Beb. 180. Mine sexy. Mine sexy 180. Sexy 180. Ni isa-isa ko na, Beb, na dito. Ay, naku, Zara. Uy, ang mahal ng ganito talaga sa Zara, no? Ayan, oh, yung mga bumibili dun. Large on tag. Ang ganda. 120, my nude. My nude, 120. Yes, me, please. Thank you, Mami Aramak. Ayan, 120. Thank you. Next, another George Retro baggy. Baggy, Beb. Baggy, okay. Medida, para masaya ang life. Size 29, sagad 30. Ang ganda. Beb, 180. 180 baggy. Mine baggy, 180. Baggy, 180. Siki itim. Beb, okay, mag-alala. Ang dami pang hangir. Diyos ko. Hindi na talaga makawari ang mga tao. Kaya nga, diba? Iba-iba eh. Sexy. Naku, Mami Micaela, napipay mo to? Parang nagkaroon ka ng out item sa bag eh. Pa-confirm muna, Mami. Nagtatampo na kasi ako pagkaganyan. Ay. Micaela Barilo, you're sexy. Pero confirm ako, Mi. Pag na-outan ka pa dito, I cannot be na ha. I cannot be na sa'yo. Nude. Yours. Ay, bakla. Tao ka na. Yours na yung nude. Dayan. Agustin. Bikinoyo ng internet. Nakalaban. Baggy, Mami Amy Igar. Okay. Mami Amy Igar. Yours na, Mi. Amy Igar. Partida niyan, Mi. Hindi pa yan na na hahanger yung mga brand new na Zara. Oo. Ni madami pa. Mami Amy. Next. Another Zara. O, diba? Ay, Zara. Calvin Klein. Medium ang tag. Medium to large or medium to semi-large. Mas maganda. 120. Mine medium. Mine medium. 120. Medium 120. Ay, Bershka. Medium Bershka. Oh. Bershka, Beb. Oh, small, medium. Ganda. Medium siya, medium. Ganda. Ganda. Mine printed 120. Printed 120. Printed 120. Medium yours na, Brelly Christine. Yours to, Bab. Brelly. Bilis. Brelly Christine. Ano to, man? Ano? Tran. Kapatid ko. Next tayo, Mi. Oh. Eto rin, Mi. Brand new to. Hindi ko pa ito nasasuot. Kaya tanong sa kapatid ko. Ayan, oh. Kasama ko siya to nung binili ko, eh. Oh, Mi. Size on tag. Ay, size sa medida. Size 30 to semi-31. Ganda. Brand new to, Mi, 200. Nilaban lang to. Kayo na gumamit. Masyado na siyang ano. B30, 31 branded yan only. Mine branded 200. Ha? Branded 200. Branded 200. Branded 200. Mi, next tayo. Kuha tayo alo. Alo, Beb. Magkaiba sila ng color. Magkaiba to ng color, Beb. Magkaiba. Printed. Mami Dia, yours na. Okay. Alo, isa lang to, B. Large on tag, 150. Mine talong. Mine talong, 150. Dia. Ma'am Bernadette, hi, Mi. Yes, visible. Visible kami, Mazor. Dia kabi. Yours to, Mi. 120. Next item, branded. Branded, Mami. Bakit tayo, ha? Okay, Mami, Amy. Okay, Mami, Amy Labadia. Yours, Mami, 200. Amy Labadia. Bi, ang dami dito. Sobra. Mag-aabang ka talaga, Bi. Princess Benoza. Yours, talong. 150. Princess Benoza. Yours, Beb. 150. Sobrang daming item. Bakula. Princess Benoza. Next tayo, Beb. Ganda. Zara B. Uy, ang ganda nito, Hana. Small, medium, hanggang semi-large nga eh. Baka nga hanggang large, be. Sobrang ganda ng hata. Sobrang cotton stretchable, Zara. Large on tag pa nga eh. B.O. Me 120. Mine, Old Rose, 120.
Oo, ma. Babayaran natin, papasok kayo. Old Rose, 120. Thank you. Old Rose, 120. Old Rose, 120. Old Rose, 120. Ito, nakatag. O, katag. Bipertin ko to, Zara. Zara ka size ko, small. Small, beb. Small. Okay, bigay ko 80. Mine tayo, purple, 80. Purple, 80. Purple, 80. Mine na yan, me. Old Rose code. Claudine, yours na. Claudine Calderon. Claudine Calderon. Yours na, be. Ma-chat mo si teacher. Sabi mo mamaya ako i-send. Sabi mo kasi... Oh, next tayo. Habang namimili ka, maghanger ka na rin. Beb, Zara na black. Zara black, large on tag. Ayan siya, be. Pero mas maganda to small, medium lang. Maganda to small, medium lang, ha? Mine, itim, 120. Oh, siya, isa yan. 120. Mine, itim, 120. Itim, 120. Ito dahil isang piraso lang. Aloe, medium, ganda. Wala akong ganito. Ang ganda nito. Mine, wala, 150. Wala, 150. Purple, Ma'am Dia. Yours na 80. Dia. Sino ba yan? Dia Kabihe. Sold na. Ha? Sold na. Eh, ito mo ilagay. Ayan ba? Ma! Ma, yung anak mo, ang tapang na naman. Kung di pa pasot na naman yung favorite niyang pambahay. Ma, malapit ko yan talaga regaluhan si Pot ng damit na yan. Ihahanap ko yan talaga. Oh. Itim. Modo, Mami Ani, hindi po. Sorry. Itim.